नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. सर्गेस्त रवी नायक हांच्या उगडासाक आर्गां ओंपपाक गोंय सरकारान फाल्यां सकाळीं 10:30 वरांचेर कला अकादमीच्या सभाघरांत शोकसभा आयोजीत केल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोंयचे आदले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आनी हेर मंत्री शोकसभेक उपस्थित रावतले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सर्गेस्त रवी नायक हांच्या सगळ्या हितचिंतकांक शोकसभेक हजर रावपाचें आवाहन केलां. रवी सिताराम नाईक हांचो जल्म 18 सप्टेंबर 1946 फोंड्यां जाल्लो. तांणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, काँग्रेस आनी भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लढयल्ली. तांणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार आनी आमदार म्हूण गोंयच्या लोकांची सेवा केली. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेंत ते भाजपाच्या उमेदवारीचेर फोंड्या मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयले. सद्याच्या मंत्रिमंडळांत ते शेतकी नागरी पुरवण मंत्री आशिल्ले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी बसकेंत सांट्रे सत्तरींतल्या 94 रानां हक्काच्या दाव्यांक मान्यताय दिल्या. जिल्लोधिकारी पावंड्यावेल्या बसकेंत 101 अर्जाचेर चर्चा जाली. तातूंतले 7 अर्ज उपविभागीय समिती कडेन धाडले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी ही म्हायती दिली. डिसेंबर मेरेन प्रलंबीत आशिल्ले रानां हक्कांचे दावे निकालांत काडपाचें लक्ष सरकारान थारायलां. हे लक्ष पुराय करपाचे दिकेन काम चालू आसा अशेंय तांणी सांगलें. युवा उदरगतीच्या मळार तोखणायेची सेवा करपी सक्रीय आनी क्रियाशील व्यक्ती आनी आपवावुरपी संघटना, महाविद्यालयां, युवा क्लब आनी बिगर सरकारी संघटनां कडल्यान खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्साच्या राज्य युवा पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची मुजत 31 ऑक्टोबर 2025 मेरेन वाडयल्या. वैयक्तीक पुरस्कारा खातीर 15 ते 19 वर्सां पिराये मदले युवक अर्ज करपाक पात्र आसात. म्हायती खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयाच्या www.dsy.goa.go.in ह्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली आसा. 7 कोटी खर्चून थिये नवो गृहनिर्माण प्रकल्प प्रस्तावित जाला. हे सुवातेर हो प्रकल्प बांदपा खातीर गोंय गृहनिर्माण मंडळान निविदा मागयल्यात. गोंय गृहनिर्माण मंडळाचे माडेल थिवी सेक्टर डीत हो प्रकल्प येतलो. ह्या प्रकल्पांत 24 सिंगल बेडरूम फ्लॅट, रस्ते आनी दुरीग बांदकाम, घाणयारे उदक प्रकल्प आनी ट्रान्सफॉर्मर सुविधेचो आस्पाव आसा. निविदा सादर करपा खातीर 6 नोव्हेंबर 2025 ही निमणी तारीख आसा अशें गृहनिर्माण मंडळान कळीत केलां. सरकारान सुरू केल्ल्यो वस्तू आनी सेवा कर सुदारणाक लागून 22 सप्टेंबर सावन गिरायकांच्या दिसपट्ट्या वापराच्या वेगवेगळ्या वस्तूवेलो कर दर कमी जाले. ह्या सुदारणांचो फायदो आनी लाव शेती खातीर कसो जाता ते विशीं मत मांडटात एक थळावे उदय. जीएसटी रिफॉर्म्स जाले आणि जीएसटीचो जो फायदो जालो तो सगळ्या वर्गाच्या लोकांक जाल्लो आसा. म्हणजे फक्त शेतकरीच वर्गाक असो न्हय, मध्यम वर्गाक जाल्लो आसा किंवा एकदम गाडी वगैरे घेणारे जे पॉश लोक आसात तांकांय जाल्लो आसा. शेतकऱ्याक हेचो मोठो फायदो कसो जालो, जे आमी म्हणू की शेतकऱ्याक इन्कमाक टॅक्स खंयच बसना म्हणून असं पयलीं म्हटलं वता. पण एग्रीकल्चरल इन्कमाक डायरेक्ट टॅक्स जरी नासलो जाल्यार एग्रीकल्चरल जी इनपुट्स असली, आपण जर पाण्याचो पंप घेतलो जाल्यार ताका 12 ते 18% टॅक्स असलो. ड्रीप इरिगेशनची पायपलायन वगैरे घेतलो जाल्यार ताका 12 ते 15% टॅक्स असलो, 9% टॅक्स असलो. खतांचेर टॅक्स असलो, म्हणजे मशिनरीचेर टॅक्स असलो. ट्रॅक्टर घेतलो किंवा वीड कटर घेतलो, विडर घेतलो जाल्यार ह्या सगळी मशिनां जी शेतकऱ्याक लागतात. बरो आनंद दिसता की आता लोकांनी ही योजना अंमलात हाडल्यानंतर कित्येक जणांनी फटाफट ट्रॅक्टर वगैरे घेतले, जिथे 12 ते 18% टॅक्स असलेले डायरेक्ट 5%ाचेर हाडले. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. साश्ट तालुक्यांतल्या राय पंचायतीची सरपंच जासिंता डायस हांचे आड दाखल केल्लो अविश्वास थाराव संमत जाल्ल्यान तांकां ह्या पदावेल्यान सकयल देंवचें पडलां. काल जाल्ल्या मतदानात 6 आड 5 मतांनी हो थाराव संमत जालो. ह्या आदी ह्या पंचायतींत उपसरपंचय बदलिल्लो. ह्या पदाचेर गॉडफ्रे आल्बर्ट डिसोजा वेंचून आयल्यात. 30व्या राष्ट्रीय सब ज्युनियर टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत गोंयच्या चलयां पंगडान विजेतेपद मेळयतना उत्तर प्रदेशाक 4 धांवड्यांनी हारयलें. गोंय वेटरन्स क्रिकेट असोसिएशनाची 3री अखिल गोंय वेटरन्स क्रिकेट लीग सर्त 13 ते 16 नोव्हेंबर मजगतीं जातली. पणजी वेळीचे नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस तर किमान 24.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. वारे वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, ताचो वेग 50 किलोमीटर वाडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.